नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनवमी रैली मुर्शिदाबाद के फरक्का में एनटीपीसी चौराहे से शुरू हुई। जुलूस फरक्का के विभिन्न गांव से होते हुए फरक्का बराज डिवीजन सेंटर पर समाप्त होगा। रामनवमी की शुरुआत पुलिस सुरक्षा से हुई। लगभग 20 किलोमीटर लंबे फरक्का बराज भर्ती केंद्र में 15,000 से अधिक लोग, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हुए। जब रामनवमी की रैली न्यू फरक्का राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर रही थी तो रेलवे जीआरपी अधिकारी और ओआरपीएफ अधिकारी वहां खड़े थे, लेकिन वे सड़क पर खड़े रहे और रामनवमी के जुलूस को सुरक्षित रूप से रेलवे पटरियों से हटा दिया। उन्होंने प्रशासन के साथ तुरंत सहयोग किया। फरक्का पुलिस स्टेशन के आईसी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। फरक्का सुरक्षा के बीच फरक्का बराज रैली सेंटर पहुंची। रामनवमी की रैली हुई। फरक्का विधायक माननीय द्वारा रामनवमी पर पानी, चॉकलेट और शरबत का वितरण किया गया। फरक्का विधायक मोनुल इस्लाम का फरक्का में हालिया संदेश है कि रामनवमी अच्छी सेहत लेकर आएगी। हिंदुत्व भाव নিয়ে আসুক আর যারা ওই মুসলিম আছে মানে আমাদের ভারত প্রেমিক বা যারা আছে তাদেরকে আমরা তাদেরকে সহানুভূতি জানাচ্ছি, কারণ রাম হচ্ছে আদর্শ পুরুষ। কারণ রাম হচ্ছে মানে ত্যাগের জন্য দেশ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছিলেন, কারণ সমাজের কাজ করার জন্য, রাজ্যের কাজ করার জন্য, মানে বাপের করার জন্য, বাপের ত্যাগ স্বীকার করে চলে গেছে। রামের জন্মদিনে রামনবমীতে আমরা সেই চাইছি মানুষের মধ্যে আবেগ আসুক। পশ্চিমবঙ্গে যেমন রাম রাজ্য চাই, আমাদের সব ভারতবর্ষ রাম রাজ্য শুরু হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গ রাম রাজ্য চাই। রামনবমী খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে এবং প্রশাসনের খুব সহযোগিতা পাচ্ছি। একটা খুব পিসফুলভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এখনো, এবং সংখ্যা যথেষ্ট হয়েছে। খুব শান্তিপূর্ণভাবে আমরা আমাদের নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। কোথা থেকে শুরু করেছি, কোথায় শেষ করবে? এনটিপিসি দুর্গা মণ্ডপ থেকে শুরু করেছি, আমরা রিক্রিয়েশন হলে গিয়ে শেষ করবো। কেমন সারা পাচ্ছে মানুষের? প্রচন্ড সারা। রাম ভক্তরা খুব उत्साह साथ आनंद साथ जाते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।